बंधु बांधव प्रिय परिजन सब बाहर वाला एक अद्वितीय परमात्मा जी भितर अच्छा सी होती भीतर वाला से जन होती आमर प्राण प्रियतम सी तुम भितर अच्छा तुम्हें जीव सी जो तुम भर बाहरी जी तुम्हें हो सब सृष्टिर कारण से जन सब समय साथी होती से जन संख्या गणना आरंभ हो एक तुमर अति निजर बोली तुम्हें कौन व्यक्ति को गणना कर पार हेले समय और परिस्थितिर परिवर्तन घटिले ऋतु भाई मनीष गुड़ाक समस्ते बदली जाती तेणु समस्ते परिवर्तनशील एक परमात्मा जो भगवान से होती अपरिवर्तनीय से सबु बेले पाखे पाखे अच्छा सब बेलर साथी अच्छा तेणु एक को माने जन को अति निजर बोली सर्वदा गणना करें आम संस्कृति से एक संख्यार गुरुत्वटा हूँ सबुठ अधिक कहुए कि एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति यार माने कौन एक हूँ गुरुत्वपूर्ण जीवन में संपर्क केते अच्छा द्वितीय अच्छा तृतीय चतुर्थ समस्ते अच्छा एक को सब बेले गुरुत्व दवाई कहुए से कहगला एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति आरंभटा को जदि तुम भूली गल तेबे जीवनटा असजड़ा हो विपर्यस्त हो एक परमात्मा छिन्न हो मातृगर्भ को प्रथम तुम्हें आसिल तेणु मूल बिंदु हेले से एक भगवान परमात्मा हाँ कि नहीं सी प्रथमे तुमर निजर से प्रथम से आदि बिंदु मूल अनादि आदि तेणु सी होती एक से एक को केवे भूली जीव ना पुणी आउ गोटे कथा बापा माँ संजोग क्रिया तुमर जन्म है लोके कहते जदि गोटे बापर छुआ हो तेबे कथा हारू ना जो कामटा तते देइछि तू निश्चय जमी कर तू जदि गोटे बापर छुआ हो लोक कहते शुणी आम समाज तेणु से बापा होती एक तांकु भी केवे भूली जावा उचित ना पुणी जहाँ गर्भरे तुम्हें 10 मास 10 दिन रहीकि जन्म हेल धरापृष्ठ को आसिल तेणु प्रथम करी पुणी से माँ को तुम्हें दर्शन कल प्रथम प्रथम माने एक प्रथमे माँ को दर्शन कल तेणु ताकू भी केवे भूली जावा उचित ना मातृगर्भर प्रथमे जो माटी ऊपर पड़िल प्रथम प्रथम स्पर्श पाइल धरणीर तुम्हें जो से जन्मभूमि को भूली जावाई मना कर भूल ना माने एक को केवे भूल ना विद्यालय जो शिक्षा गुरु प्रथम कर तुमको अक्षर शिखेबे तुम सीना डाक्तर हेलो इंजीनियर हेलो वैज्ञानिक हेलो जहाँ भी हेलो प्रथम कर जन अक्षर शिखी ना तापर तुम पाठ पढ़ा आरंभ हो तेणु से एक शिक्षा गुरु को भी भूल प्रथम कर हाथ धरी स्त्री ठाकुर आम चरम कहलेनी प्रथम बहटा हूँ दैवीकृत तापर कौन कहुए कहबेनि तुम सब पढ़ी देख मत किए भूल बुझ तेणु प्रथम कर जहाँ हाथ धरीच प्रथम स्त्री माने फास्ट इम्प्रेशन लास्ट लव जोड़ा कहुए तेणु प्रथम कर तुम्हें हाथ धरी जहाँ बह कल ताको केवे अवहेला करनी अणदेखा करना एक को केवे भूल ना तेणु जीवन में एक को गुरुत्व देवाई कहुई एक परमात्मा तुमर सब बेलर साथी ताको सर्वदा स्मरण में रख परमात्मा को चिन्ह जो दीक्षा गुरु प्रथम करी बुझीपार सी तुमर मुक्ति मुख्यर जेहेतु से कारण से गुरु को भूल ना गुरु होती साक्षात परम ब्रह्म एकमात्र सुहृद सखा बापा माँ भाई भौणी सुख दुखर सहभागी होती गुरु तेणु प्रथम को केवे भूल ना एटा गुरुत्वपूर्ण कथा से आम संस्कृति एक गोटे महत्व रही गुरुत्व रही। अच्छा भाई मोर गोटे कथा बुझार इच्छा अच्छी आपण तो आम संस्कृति कथा कहते परिश्रा गले एक परी जाऊँ कहीं कहते झाड़ा गले दुई जाऊँ कहीं कथा कहते दैनंदिन आम अनेक कर्म कर खाइबा पीवा मुंड कुंडेवा गाधोइबा नख काटिबा अनेक कर्म आमर अच्छी यह संख्या हिसाब से प्रकाश करा जाउने किंतु परिश्रा गले एक झाड़ा गले दुई बोली आम कहीं गोटे संख्या माध्यम कहीं कहू भल कथाटा अवश्य भल गोटे कथाटे धरीच मु तो मूलर कही सारी एक संख्यार गुरुत्व आम संस्कृति रे अच्छी एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति जो कथाटा कहुई। अच्छा मुझे गोटे कथा पचार साधारण भाव में बहीर प्रथम पृष्ठा को न आड़े बही भितर प्रवेश कर माने बही भितर जो पाठ अच्छी जो ज्ञान अच्छी ताकू धरी हम कि बुझी हम कि जदि प्रथम आड़ू न पढ़ी प्रथम पृष्ठ प्रथम पाहाच जदि चढ़ी ना
22 ପାହାଚରେ ପ୍ରବେଶ କରି ବା ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ କି? ନାଇଁ। ତେଣୁ କଥାଟା ଭଲ କରି ବୁଝିବା ଦରକାର। ପରିସ୍ରା କରିବା, ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ଶରୀରର ଦିଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଧାନ କାମ। ମଣିଷ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି କେବଳ ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ଏତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କାହିଁକି ହେଉଛି ମତେ କହିଲେ? ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଜିଭା ଲାଳସାରେ ପଡ଼ିକିରି ମାନେ ଜିଭକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କିଏ କେତେ ବାଟ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ 15 କିଲୋମିଟର ବାଟ, କଡ଼କଡ଼ିଆ ବରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଏ ମଦ ପିଇବା ପାଇଁ ଲାଇନ୍ ଲଗାଉଛି ଯେଉଁ କ'ଣ ବିୟର ବାରରେ, ବହୁତ କଥା। କେବଳ ଜିହ୍ବାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କଲ ସେଟା ସହଜରେ ହଜମ ହେବା କଥା କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି? ମଳତ୍ୟାଗ ଭଲ ହବ, କ୍ଲିୟର ହବ, ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ କିଏ ଦଉଛନ୍ତି କି? ମାନେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଇବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଖାଇଲେ ସହଜରେ ଆମର ହଜମ ହେଇଯିବ ଆଉ ସହଜରେ କ୍ଲିୟର କରି ମଳତ୍ୟାଗ ହବ, ଝାଡ଼ାଟା ପରିଷ୍କାର ହବ, ଏଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି କି? ସେ କଥା କେହି ବି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ରୋଗର କାରଣ ହଉଛି ଝାଡ଼ାଟା କ୍ଲିୟର ନହେବା। ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ? ତମେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାର, ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ନହେଲେ ଗୁଡ଼ାଏ ରୋଗ ତୁମର ହବ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଆଜିକାଲି ବାହାଘର, ବ୍ରତଘର, ଶୁଦ୍ଧ ଘର, ଯେତେ ଭୋଜି ଭାତ ସବୁଥିରେ ହଉଛି। ଆଜିକାଲି ତ 21 ହେଲେ ବି, ଆଗ କାଳରେ ଏମିତି ନଥିଲା। 21 ହେଲେ, ଜନ୍ମଦିନ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଜି ଭାତ ସବୁ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଭୋଜି ଭାତ ଯୋଉଟା ହଉଛି ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ନା ମାରିବା ପାଇଁ ମତେ କହିଲ? ମଣିଷ ଏତେ ଦେହ ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇଯାଇଛି, ଏତେ ଭୋଗବାଦୀ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ପରିଣତିଟାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ। ଜିଭକୁ ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହା ଖାଲି ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ ଖାଇଦେବାଟା ବଡ଼ କଥା ନା ତାକୁ ହଜମ କରିବାଟା ବଡ଼ କଥା ମତେ କହିଲ? ହଜମ କରିବାଟା ବଡ଼। କିଏ କେତେ ଖାଇପାରିବ ଏବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। କହିଲା କେତେ ଖଣ୍ଡ ପୁରୀ ଖାଇପାରିବୁ କହିଲୁ? କହିଲା ମୁଁ 100 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଦେବି। ମୁଁ ଯଦି 100 ଖଣ୍ଡ ଖାଇଦେବି ତୁ ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବୁ କହିଲୁ? କହୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ଖାଇବାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆଚ୍ଛା, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଖାଇବାରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି। କାହାର କେତେ ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହଉଛି ସେଥିରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି କି ମତେ କହିଲ? ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଅନ୍ତା ଆମ ସମାଜରେ, ଦେଖ ସମସ୍ତେ ସୁଷମ ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କରନ୍ତେ, ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ସମସ୍ତେ ଫଲୋ କରନ୍ତେ, ସମସ୍ତେ ଆମ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର ଲୋକେ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ଟା ଦେଖିବ କେଡ଼େ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ କେଡ଼େ ବଡ଼, ପାଠ ପଢ଼ା ଟେବୁଲ ଛୋଟିଆ, ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ବଡ଼, ଡାଇନିଂ ହଲ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି? ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲଟା ବଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ଖାତିରଟା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ଆମ ଘରଟା ଏତେ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲରେ ବେଶୀ ଲୋକ ଭିନେ, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ତ ଭିନେ, କେତେ ଜଣ ବସିକି ଖାଉଛନ୍ତି ମତେ କହୁନ? ଦେଖ, ଡାଇନିଂ ହଲ୍ଟା ଯେମିତି ବଡ଼ଟେ କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ପାଇଖାନା ଘର ବି କେଡ଼େ କେଡ଼େ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ରେ ବା, ପାଇଖାନା ଘର ଏଡ଼େ ବଡ଼ଟେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି କହିଲ? ଯୋଉଟା ଝାଡ଼ା ଯିବ ସେଟା କେତେ ମିନିଟ୍ ବସିବା କଥା? 2 ମିନିଟ୍ କି 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ। ଯାହାର ଝାଡ଼ାଟା କ୍ଲିୟର ହଉଛି ସେ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ପଶିବ ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ଖୁବ ଅଳ୍ପ ସମୟ। ଏବେ ଝାଡ଼ାଟା ସେତେ ଶୀଘ୍ର ହଉନାହିଁ। ଆଉ ପାଇଖାନା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବାକୁ ପଡୁଛି, ତେଣୁ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଧୁନିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମଣିଷ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ଭଲ କରି ଟିକେ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଝାଡ଼ା କ୍ଲିୟର ହଉନି ନା, ତେଣୁ ଏବେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସବୁ ପାଇଖାନା ଘର କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ୟା ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ଗମନ କରିବା କଥା ଆଲୋଚନା କରିବ, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଯିବ, ମୁଁ ସିଆଡ଼କୁ ଯାଉନି। ଖାଲି ଆମର ଅଜି ଭାଇ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ ଯେ ପରିସ୍ରାକୁ କାହିଁକି ଏକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇକିରି କଥାଟା କହୁଛି। ଦେଖ, ଝାଡ଼ାକୁ 2 କାହିଁକି କୁହାଗଲା, ପରିସ୍ରାକୁ 1 କାହିଁକି କୁହାଗଲା? ଦେଖ, 1 ବ୍ରହ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାସ୍ତି, ସେଟା 1 ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି ଆଉ 2 ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି, 2 ସଂଖ୍ୟାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶରୀରରେ 2ଟା କ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ଭୋଗ ଆଉ ତ୍ୟାଗ। ଖାଇବାଟା ଭୋଗ, ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବାଟା ହେଲା ତ୍ୟାଗ। ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଟ ରଖିଲେ, ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ବାଟଟା ରଖିଲେ। ବୁଝିପାରୁଛ? ଦେଖ, ଖାଇବାଟାକୁ ପୁଣି ଦେଖ ଆଗ ପଟେ ରଖିଲେ, ତ୍ୟାଗଟାକୁ କୋଉ ପଟେ ରଖିଲେ? ପଛ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ইয়ার ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନ ତତ୍ତ୍ୱର ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ତ କେହି ତ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ତେଣୁ ଭୋଗ ନ କଲେ ବଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ,
त्याग न कले बंची पार ना। तेणु भोग आ त्याग ए उभय जिनिस हूँ गुरुत्वपूर्ण। यहाँ कहीं बुझा चेष्टा करना। सकाळ पाइबा मात्रे निदर उठा मात्रे शଯ୍या त्याग करने मात्रे प्रथम कार्यटा कौन कर परिस्रा तापर झाड़ा जीव बा जदि तुम पायखाना पशिल प्रथमे परिस्रा तापरे प्रथमे मूत्र त्याग तापरे मल त्याग। तेणु परिस्रा करवाटा है प्रथम काम सेटा है एक है त्याग रे माने प्रथमे जिते बड़े मूत्र त्याग कर मल त्याग कर दुई बोली कहुई। अन्य काम को नंबर करागला ना जिते काम आम दैनंदिन जहाँ सब कर तुम जो कह ए दुईटा काम को नंबर कर अर्थ कौन कहला मत कह। भारतीय जीवन धारा रे त्याग को प्राथमिकता दिया जाए भोग को नुहे। मनुष्यर जन्म जीवन सार्थक हुए त्याग। ठाकुर चरम रे कौन लिखिं कहले त्याग कर त्याग त्यागर शक्ति अमा त्याग द्वारा भक्ति मुक्ति वैराग्य प्रेम सबकि तोते मिली जीव। ए समस्त दिव्य गुण से त्याग भितर निहित होकर रही। तू त्याग द्वारा तो जीवन को सार्थक कर बलिष्ठ कर ठाकुर से कथाटा कही। त्याग दबु दान करू पुणी दान अन्य मान प्रवर्तबू समस्त जमी त्यागवादटा शिखिबे। तेणु मनीष शरीर क्रिया लक्ष्य करी जीवन दर्शन को समाज लोक मैंने बर्तमान कहीं बुझीपारू ना। यहाँ बड़ दुखर विषय विडंबनार विषय। खाइले शरीर को शक्ति मिल। अच्छा झाड़ा परिश्रा ना शरीर शक्तिशाली हो पार जीवन प्रकृत मूल्यबोध प्रतिपादन हूँ त्याग। त्याग को एक नंबर रे रखागला। धन्य जीवन ए जगते जे प्राण धरे प्राणी हिते। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयं परोपकाराय स्वर्गाय नरकाय परपीडन। जोगी मुनि ऋषि महापुरुष माने त्यागवादर पराकाष्ठा को निज चरित्र रे चरित्रायित करिसंत। त्याग को एक बुझिपाल कह जाय त्याग को एक नंबर रे रखा जाय। अवधूतंग 24 गुरु प्रसंग देख एकादश स्कंद भागवत प्रकृति केमिति जगतर कल्याण पई त्याग करूछन सेटा दर्शि दिया गला। तेणु जीवन रे जहाँ रोजगार करूछ ताहा सब तुमर भोग्य बोली व्यक्तिगत अधिकार से जाहिर कर ना। एटा भागवत रे मध्य अछि। प्रथमे त्याग अंश को थोई दियो तापरे भोग कर। आम परंपरा रे केते महान कथा सब रही अतीत आज कहीं फॉलो करूना। मन अच्छी कि ना मत कहल धान मुग बिरी हरड़ जहाँ शस्य उत्पादन है प्रथम करी आम गुरु दरबार को पठे दिखती। बाड़ी रे गोटे पनीपरिया काकुड़ी कखारु कलरा कौन गोटे आलुटे कौन गोटे फलिला ताकू तुलसी चौरा मूले रखी दियंती नहले कुल पुरोहित को प्रथम दे दियंती माने गुरु को दियंती। एटा होची त्यागर नमूना। वर्तमान मनुष्य विज्ञान द्वाही देकर आधुनिकतार जो खोलपा पिंधि बुझिपार समस्ते बर्तमान अत्याधुनिक जीवन जापन करुँच। तेणु निजर ऐतिह्य संस्कृति परंपरार अंतराल जो महान उद्देश्य सबू ताकि अनुसंधान करूना बुझा भी चेष्टा करूना। एटा सब पुराणा कालिया कथा कही दौरान। त्यागर अभ्यास द्वारा मानवत्वर प्रतिष्ठा जीवन रे त्याग को एक नंबर रे रखा जीवा कथा बुझिपार ना। जी एक नंबर रे त्याग को रखी सी हूँ दिव्य ज्ञान जो मनुष्य देह दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान सी हूँ ईश्वर सर्वाधिक प्रिय। आ गोटे कथा मन रख भोग मनीष देखे भल ब्रांडेड कंपानी सार्ट पैंट पिंधिला भल गाड़ी चढ़िला भल घरटे कला हाँ एगुड़ाक सब लोक मैंने देखी पारती समस्ते एक कथा को देख किंतु त्याग को किए देखते कि देखा कथा भी नुहे। खाइला बेलू समस्त झाड़ा परिश्रा किए देखुची ना एटा एकुटिया लुचेक करूना। यार मर्मटा कौन है मानव सेवारे जगतर कल्याण रे जोटा त्याग करिवो त्याग को केबे देखै हबो नै। एबे बुझिला त मूत्र त्याग करिवा कहीं एक कहगला मल त्याग को कहीं दुई कहगला प्रथम द्वितीय हैला त्याग। भगवान ताको निज उद्देश्य रे सृष्टि के सेव कमला अंगुर को तैयारी करछन खाइबे बोली जो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति एक और दुई कथा जो कह जायछि से निजे खाइबा पई तैयारी करछन सृष्टि को ना जगतर कल्याण पई सब पसरा मेले दैछन जगत कल्याण तांकर पर कोनोसी दरकार नै से समस्त को देला वाला जानछ कि नै। हां तबे कहिबार कथा हैला प्रथम द्वितीय हैला त्याग तापरे अन्यान्य जेते कर्म तुमे करूछ सेटा को सेति पई संख्या रे गणना करा जाय नै। एटा तो समस्त करूछन ना त्याग कला वाला दुनिया रे के जण अछंदी
ସେଇ ତ୍ୟାଗୀ ମାନଙ୍କୁ ମହାପୁରୁଷ ରୂପରେ ଗଣନା କରାଯାଇଛି। କୋଉଥିରେ? ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର। କ'ଣ ପାଇଁ? ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ। ତ୍ୟାଗଟାକୁ ଏକରେ ରଖାଗଲା। ଭରତ ତ୍ୟାଗୀ ନା, ସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ ନା। ସୀତା ରାଜଭୋଗ ରାଜଉଆସକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ନା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପାଇଁ। ତ୍ୟାଗ। ମାଣ୍ଡବୀ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଶ୍ରୁତିକୀର୍ତ୍ତି ରାମାୟଣ ପଢ, ତ୍ୟାଗ। ଭଗବାନ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଗୋପପୁରର ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ପ୍ରେମିକା ମାତା ରାଧାରାଣୀ ଜଗତେଶ୍ୱରୀ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। କର୍ମ ପାଇଁ, କେବଳ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗର ମହାନତା ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସକାଳ ପାହିଲା ମାତ୍ରେ ମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା, ମଳ ତ୍ୟାଗ କରିବା। ଆଗକିରି ପ୍ରଥମଟା ତ୍ୟାଗ ଆଉ। ତେଣୁ ତ୍ୟାଗକୁ ଏକରେ ରଖାଯାଇଛି ଆଉ। ତେଣୁ ପରିସ୍ରା ଯିବାକୁ ଏକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆଉ। ଆମ ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତରାଳରେ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଅଛି ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା, ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମ ଜୀବନର ଅଗଣାଟା ଶାନ୍ତିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଯେଉଁ ମହାନ ପରମ୍ପରାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇ ପାରିବା। ଯୋଉଟାକୁ ଦେଖିବ, ପ୍ରକୃତିକି ଦେଖିଲେ ବି ତୁମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ସକାଳୁ କାହିଁକି ଘରକୁ ଝାଡୁ କରାଯାଉଛି? କାହିଁକି ସକାଳୁ ଝାଡୁ କରାଯିବ? ପ୍ରାଥମିକତା ଗୋବର ଛିଟା ଦିଆଯିବ, ପ୍ରଥମ କରି ଝାଡୁ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ, ଶରୀର ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଏଗୁଡାକ ଝାଡୁ କର, ସଫା କର। ଆମ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି କି? ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ସଂକ୍ଷେପରେ ପରିସ୍ରାଟାକୁ ଏକ କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି? ତ୍ୟାଗ ଆଉ। ତ୍ୟାଗଟାକୁ ଏକ ନମ୍ବରରେ ରଖାଗଲା ଆଉ।